हाय नमस्कार मु कलिफाद आपन को स्वागत करछि मो चैनल गडफादर यूट्यूब चैनल को मु आज आपन को देखेबी जे केमती कोन आज आमे देखिबा आज सुनिबा एवं जानिबा फ्रेंड्स आज आमे जानिबा कि जे केमती केमती कोन डेकोरेशन करिबा गणपति महाराज घरे केमती भलो बहुत भलो भाबरे घरे केमती किपरि आमे गणपति बापा को बसे करिबा एवं केमती कौन करिपरिबा सेडा चलंतु ए वीडियो माध्यम आज शिखिबा एवं देखिबा। मोर टोटल मूर्तिर हाइट होची 6 फुट रो मु टेंट करूची 6 फुट भीतर टेंट रहबो से भीतर मध्य देखिबा। चलंतु देखिबा आज केमती कौन हैची एवं आ केमती कौन होची आज डेकोरेशन गणेश पूजार चलंतु देखि देखंतु एठी सब मोर रेडी कर सारिछि एठी सब पाइप पानी मु आगर काटि सारिछि आपण माने सब काटिबे आगो सब आपण काटिबे। छोटो चेयर रो लेंथ रा होछि ये होछि बड़ मंडप एठी बना चले घरे आपण माने सब बनै परिबे एमति किछि एठी रखा जायछि। देखंतु एठी बना गलानी हमर एठी ए टाइप रो किछि एमति बनेबे देखंतु एठी बनेबा प्रोसेसिंग चलेछि। ओसारटा हमर अछि ओसारटा होछि 22 इंच रो आ लंबटा भी 22 इंच चारिपट तक सब 22 इंच लेखा अच्छी आ हाइट भी मध्य अच्छी 60 इंच रो किछि हाइट अच्छी एमती का छोट गणपति महाराज बसया पे एमती किछि करि परबे आ बड़टार हाइट होछि ओस लेंथ ओसार होछि 14 इंच हाफ इंच 14 इंच अधे एवं बड़टा रो हाइट मध्य 6 फुट 5 इंच रो अछि आपण माने से माप माध्यम कर परबे। बना बने सब चली बना चली मंडप एठी मंडप छिड़ा करा हबो एमती का किछि ए होछि 6 फुट रो हाइट देखंतु आपण माने को देखौछि एमती की बना चलछि देखंतु 6 फुट रो ये लंबा ए देखंतु वीडियो माध्यम ए जो चारटा पिलर देछि चारटा पिलर होछि 6 फुट 1 इंच रो चारटा पिलर आ ओसारटा हम टोटल रहछि 46 इंच रो ओसारटा भीतर गोटे छोटे बापा बसिया पे सेठी गोटे चेयर बना अछि बापा बसिया पे देखंतु ए छोटिया चेयर तिना अछि से ऊपर लगा गेला फिटिंग करा गेला। देखंतु एठी गणपति महाराज बसिया पे एठी छोट पिलरटी से बळी भाबरे गोटे बना होछि चेयरडा बना होछि चेयर रो लेंथ रा होछि 30 इंच रो लेंथ रा चेयर रो आ एवं तार पिलर रो हाइट होछि 22 इंच रो 23 इंच रो पिलर टा एमती का चारटा पिलर करनेबे मु आगरो ए सब प्लास्टिक पाइप द्वारा बने सब काटी सारि सब काटी सब डेकोरेशन चल देखंतु एठी सब
ଆମର ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ମୋ ଲାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏଠି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗିଛି। ଲିଚୁ ଉପରେ ଭିଡ଼ା ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କେହି ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଟାଟି ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏପରେ ପଟାଟି ପକାଇଲେ ବସିବେ, ଯେହେତୁ ଏମିତିକା ସେଟଅପ୍ କିଛି ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା କେମିତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଡେକୋରେସନ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ଏମିତିକା ଜରି ଝାଲର ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ଲଗାଉଛି। ମୁଁ 10ଟା ଜରି ଝାଲର ଆଣିଥିଲି, ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୁଇପଟେ ଲଗାଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବନାଉଛି, ଏଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ବନେଇଛି, ବନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଏଠି ବି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉପର ଘର ଦୃଶ୍ୟଟା। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଣପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଲାଗିବ ଆମର ବ୍ୟାନରଟା, ଯାହାକି ପଛପଟେ ରହିବ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଇଏ କିଛି ଏଠି ଏମିତିକା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟଅପ୍ଟି ଏତେ ଅଲଗା ବନିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତାହାପରେ ଦେଖିବେ, ଆପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇପଟେ ଦିଟା କପଡ଼ା ଦେବା, ପଛପଟେ ଏମିତି ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କିଛି କରିଛି। ବେଲୁନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଗାଇଛି। ବେଲୁନ୍ ଲଗାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇ ପାରିଲିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେଲୁନ୍ ବନେଇବାରେ ଏତେ ଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲି, ତେଣୁକରି ବନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ନେଟ୍ କପଡ଼ା ପକାଇଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ସେଟଅପ୍। ଏମିତିରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏମିତିକା। ଏଇ ଭିତର ପଟେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ମହାରାଜ, ଏମିତିକା କିଛି ସେଟିଂ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିନି, ନର୍ମାଲ୍ରେ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଗଣପତି ମହାରାଜ ବସିବେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ମହାରାଜ ବିରାଜମାନ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖାହେବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖେ କେମିତି କ'ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଗଡ଼ଫାଦର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା, ଗଣେଶ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।